sobat, apa kabar semuanya? Gue Elman, ketemu lagi di podcast Versus. Kali ini eksklusif banget ya. Gue udah ditemani sama pasangan yang lagi viral, yang lagi in love-nya banget, ya kan? Dan pasti menggemparkan jagat raya dan jagat sosmednya. Di sini udah ada Miley Cyrus and Lionel. Hai. Love to Lovebird. Sawadika. Ya Allah, cewek-cewek ya. So we have Milan here and we have Lionel. How are you today? I'm good. You're good. Okay. Now let's just get into the question. Kita langsung nanya-nanya aja ya saya. Ini kan gimana perasaan Lionel pertama kali ikut podcast? So this is your first podcast, right? This is your first show, right? Yeah, correct. How do you feel about it to open up to the Indonesian people, To the public. to the public? I feel good. Like I'm very open-minded, so excited to see what happens. Yes. So jadi Lionel merasakan dia orangnya santai aja, jadi dia excited juga ya, seneng ya bisa berbagi-bagi mungkin sama Opera Squad nanti gitu. Milan, nih gue mau nanya nih Beb. Temen gue ya, dia biasa nongkrong bareng, kita biasa bareng. Jelasin kalau ini gimana ceritanya tadi tiba-tiba gue harus dari tidur tiba-tiba nelfon gue harus nge-host ini, coba. Kebetulan tadi kan mama, cuman Iya. mama kebetulan ada vertigo, darah tinggi, jadi nggak bisa mendadak. Oh, pantas tiba-tiba aku lagi tidur seperti ini, mataku masih seperti ini, tiba-tiba Tapi ya. I woke up like this gitu kamu. I woke up slay ya. Iya, slay oleh gak sih? Oke. Buat Milan, coba dong kenalin ke kita semua nih yang belum kenal kali ya, atau mungkin sosmed atau Opera Squad yang belum kenal. Kenalin dong pacar barunya. Gue belum kenal loh nih, baru tadi. Biasanya kan kita ya kan. Yes. Biasanya lu Kita kayak lu- udah, iya. eye catching gitu Biasanya kan. kayak bulan kemarin lu belum ada siapa-siapa kan ke Udah itu, ke tempat ada, gue udah nyanyi. ada. Oh, udah ada. Kan aku tante. Oh iya. Menyimpan. Nah, coba dong kenalin, so introduce him to us, to all the Indonesian public. Okay. This is Lionel. This is Ih, gue jadi what you wanna call husband? My boyfriend? Whatever you want to call it. Okay, my husband. your husband, your Yeah. hot husband. All right, congratulations both of you. Yes. Yeah, right. and he from Australia, Melbourne, right? Yeah, Melbourne, Victoria. Australia. Yeah, Victoria. Yeah. From Melbourne. Yeah. Yes. All right. So did you guys two meet in Melbourne? Now you No, we met in Russia. in Russia. No. Made up the story, right? Jigong. Okay, Jadi di mana ketemunya, Say? so kita ketemu di Bali. Ketemu di Bali. Di restoran. Boleh lebih spesifik nggak? Di Bali kan itu juga termasuk luas ya. Cuman nih momennya tuh bedanya aku ini ketemunya tuh bukan di klub, Oh. tapi kita itu lagi dinner. Jadi salah satu restoran di Bali. Abis itu kayak ya udah dari ujung sama temennya, terus aku juga sama temanku. Terus Oke. kayak paham kan nih, Ya, ya kayak, kan? oh my Kayak goodness, he's so cute. siaposka indang Oke. gitu. Dari situ langsung Oke. tantenya bergerak. Oke, tapi ini gue mau nanya, apa yang bikin kamu go public dan keluarga kamu nyangka nggak sih kamu akan go public sama pasangan kamu? Nah ini bagus banget pertanyaannya. Soalnya emang kalau aku pacaran selalu pasti kenalin ke keluarga. Apalagi Selalu. maksudnya dengan keadaan yang sebelum ada masalah, case dan lain-lain kan, pasti aku lebih akan untuk trust isu sama orang tuh susah. Iya. Jadi apapun yang dekat sama aku, even teman, mau siapapun itu pasti aku kenal ke keluarga. Apalagi bunda, mama Oke. gitu. Jadi istilahnya semua keluarga udah tahu lah ya if you're in a relationship with someone gitu. Yes. And no backstreet lah kan? No discreet, No no backstreet. discreet. Boleh tahu dong apa sih yang disukain dari seorang Lionel? Apanya nih? Iya, maksudnya kan ya secara fisik udah tahu ya, kita tahu dari kegantungan ya Nek ya. Secara kayak ya kan kadang-kadang lu ketemu orang tuh bisa cocok gara-gara karena nih orang bisa diajak ngobrol, bisa deep conversation, Yes. atau mungkin bisa yang kayak Kita ini ada same value gitu. Jadi nah, kayak apa tuh? What kind of value that you have? in kayak common? maksudnya kayak kita pengen yang lebih dan lebih gitu, ngerti gak sih? Oh, oke. Jadi kayak someday kita pengen ini, sama gitu loh. Oke. Kayak contoh gue inject filler. Desi juga Kurang mau. nih katanya, kurang
kata orang udah besar ya Nek, tapi kurang, pengen yang lebih. Nah dia juga orangnya tipikal yang pengen yang lebih gitu. Oke. Jadi di situnya sama. Oke, gitu. oke. And for Lionel, what actually? In the good way ya In a Nek. good way, of Yeah, course, of course. For Ini kayak ngomongnya bahasa Inggris campur Indonesia kayak agak ntar dibilang sombong gitu loh nggak Gak sih? apa-apa, udah biarin aja Gak nih apa-apa kita ya. sombong. Oke. So what do you like from Milan? The best thing is she's funny. She's very funny. She is funny. Yeah. She's funny. Yeah, That's yeah, what stood out. But what? So she said that you both have the same value, right? What kind of value that Milan has? Basically, she's very caring and very Okay. very passionate and driven and Okay. trying to be successful. Okay. So mungkin value-nya ini sama-sama both of you want to Pewong. Apa? Pewong. Pewong. Enggak, jadi mungkin maksudnya di sini kayak lo pengen sama-sama develop ya, saling ngebantu untuk tumbuh Saling support bareng each ya other. saya. Yeah. Alright, oke. Oke, ceritain dong awal kenal pacarnya di mana dan siapa yang ngajak kenalan duluan. So we get into that deeper. Kayak where did you guys meet? Of course you said you met in restaurant. And then who approached first, you or him? We flirt Oh no, Yeah. we flirt each other. Kita Like kayak how- like, tatap-tatapan bareng gitu. Was it really far? Like okay, No. Milan was here and you were there all the way there, no? Kayak meja itu jaraknya dari sana ke sini, terus kayak sambil kayak pura-pura lo tau gue kan, kayak Iya, tahu siapa banget. nih, Apalagi kayak- kalau udah mabok. terus kok yang dibahas. Terus kayak misalkan kayak gitu. Oh iya. Ngerti gak? Ngerti. Iya kan? Kalau bahasa Medannya tuh perli-perli dikit lah. Jiwa lon-lonnya ada Iya, gitu. jiwa lonnya ada ya. Benar. Okay, so jadi both of you were like flirting to each other, right? Yes. Correct. Okay, and then who said hi first? Me. You did. Gimana caranya? Coba ceritanya dia jauh nih. Oke. They coming. Oh, okay. Dia datang nih. Yeah. Terus aku bilang gini, "Hi, where are you from?" Okay. And then they say like replying like, "Okay, I'm from Melbourne, Australia." And they say, "What's your name?" And then they're Okay. like replying. They reply. I did. I said Lionel was my Okay. name. Yeah. Yeah. So how long you been here? It's like Okay. yeah. But do you live in Bali? No, I still live in Melbourne. Okay, but I you just come to Bali yeah, for fly holiday. back and forth. Yeah. Okay. Oh, cuca ya nih ya. And then how did the conversation get longer? Or cuman sampai di situ doang? Or did you just have the conversation up until hello, what's your name, bye? Banyak pertanyaan maksudnya nanya saling kenal gitu. Cuman maksudnya tinggal di mana, sama siapa, gitu-gitu kan. Dan kamu ngapain kesini ke Bali? Terus habis itu kayak aku juga nanya besok kemana, terus dia juga nanya besok kemana. Oh yaudah kita ngedate berdua, dinner tomorrow, lunch or something And the next day? And the next day, you had a date? still already? just like lunch and okay, sunset. Enaknya nih ya kalau cantik ya nih ya, bisa langsung besoknya gitu date ya nih ya. Iya. Kalau gue kan buruk ya nih, Pel. masih kayak udah deh sebulan lagi aja lu. So, dari awal tahu nggak kalau Milan ini spesial pakai telur? Oke, ini Desa tawuran nggak nih? Desa tawuran. Benyem dulu. Nah 3 hari Desa nggak tahu arah, Oh, tinta. nggak tahu. Ini trilingual loh, pakai bahasa Cong juga nih. Sebelum aku tato bareng, akhirnya aku jujur hari keempat. Oke. Ini nggak pernah diomongin sih, malu banget. Gak apa-apa dong nih, maksudnya kan ini kan biar semua orang tahu kan kalau everyone is different gitu, everyone is Yes, unique yes, gitu yes. loh. Terus Jadi ya I'm telling the truth and I'm honest with him, like who I am, Iya. and then yeah. Mungkin pertanyaannya jangan pakai telur ya. Mungkin she's a special transgender that we all know, very smart juga ya Nek ya. Karena dulu ikut Miss Queen ya Nek ya. Lu kalau butuh belajar public relations sama gue nih Oh ya. sure. Terus akhirnya what was your reaction when you know that she's a transgender? I didn't change anything, honestly. Because you already feel like, okay, I feel the vibe already. Yeah, correct. Because I didn't know when I first met her. Ini and- muka sombong gue kelihatan nggak? But so were you surprised or were you shocked? I was surprised, but I wasn't shocked. Okay. Like we had a connection from the But is start, there- so Okay, is there any feeling like okay, like how do you say that, like a confused feelings
at all or no? No, not for me. No? I've always been a pretty open-minded person, Ah, so okay. it made no difference to me. So, jadi lu mesti cari orang yang mau nerima apa adanya seperti Lionel menerima Milen. Thank you, honey. So basically you just accept her just whatever Absolutely. she is. Ah, oke. Penasaran deh Milen sama Lionel kalau pacaran tuh ngapain aja? What actually you do, both of you, if you are dating? Going to like a romantic places. There's a lot in Bali, right? Yeah, dinner and then we yeah. go to sunset. Sunset Dan beach. favorit kita tuh biasanya Netflix. Oh, Netflix. And Chill then nggak sih? we ordered Burger King. Burger King. Yes. Yeah. Okay, so Yeah. basically like it's just a normal date kind of. Normal date and secret date-nya juga ada. Kenapa? Secret. Secret, ya itu nggak usah Iya, dibicarain. nggak bisa Maksudnya kayak dibahas. just a normal date. Yeah. Any other things that he likes or she likes to do? She likes food. She really likes food. Food. Yeah, yeah. culinary. So, a lot What of kind of food that restaurants. she likes? At the night, McDonald's. Girl. I know he's fat. Yeah, But I siap love saji loh. Anyway, kalau mamanya Lionel, what do you know? Food. What kind of food that he likes? Chicken. Chicken what? Just anything to do with chicken. Oh, anything to do dan with dia suka tidur. Oh, you like to sleep? Yeah, me too. I like to sleep too. Cerita dong soal Milan kemarin ngajak pacarnya melukat di Bali kan. You went for melukat, right? And why did you go to melukat? And what's the reason? Karena pertama aku lagi buat introduction video Miss International Queen. Terus kebetulan juga kebetulan ngajak dia untuk mengenal culture Bali. Okay. About religion, about Okay. apa yang spiritualnya. Yeah, spiritual. Terus akhirnya aku ngajakin dia untuk showing around kayak this is Bali gitu lah. Okay. Jadi okay. dia a little bit shocked and then yeah, but they love it. Okay. How many times you've been to Bali though? Couple times now. I can't actually Okay. remember, but yeah, I've been here. Okay, so A lot of basically like times. let's say like many times, but the last time you came to Bali, you met her. Yeah, correct. Ah, okay. I think I have to come back to Bali. Biar Yeah, sure. Ini ya. Let's join with me. Oke. Kita udah ntar WhatsApp ya nih. Kita flashback dikit boleh nggak sih sebelum Milan open seperti sekarang ini sempat ada pergejolakan batin nggak sih dari diri seorang Milan sampai akhirnya you make a peace within yourself gitu? Ada nggak sih? Kalau dibilang itu sih pasti ada ya, maksudnya apalagi kan transformation kan, itu Yeah. kan nggak gampang, nggak semua orang itu bisa juga menerima dirinya dan nggak bisa juga sharing ke other people untuk di public gitu, apalagi untuk keluarga accepted, untuk public accepted juga itu kan hal yang sulit gitu. Yeah. Kalau menurut aku sih dengan hal itu yang membuat kita jadi strong kita, jadi kuat. Okay. Karena kalau misalkan kita nggak belajar dari apa yang kita nggak punya pengalaman, experience gitu, itu nggak bisa membentuk kita jadi siapapun ke depannya. Oh, gitu. Oke. Tapi tantangannya yang terbesar tuh apa sih, dari keluarga apa dari luar? Netizen kah atau teman-teman? Kalau aku sih lebih ke nggak ada sih. Karena mungkin orangnya cuek, Beb. Dan aku tipikal orang yang I don't care gitu. Aku Iya. nggak peduli siapapun gitu. Cuman kalau keluarga ya the first important support ya family, right? Iya. And second is boyfriend. Okay. I mean like partner. Iya, partner. Dan keluarga lo quite supportive sih yang gue lihat ya. Yes, 100%. 100% sampai kayak lo tinggal di Bali pun they still support you gitu. Wow. Tapi menurut gue juga nih ya buat Opera Scott, you want to be identified as a woman kan? Yes. Iya kan? Dan menurut gue being a woman is not only what's in your crouch ya. I think being a Yes. woman is about here and here, Dar. Yes, Ya kan? mindset. Mind and soul. Yes. Oke. Nah, si Lionel ini udah sesuai belum sih tipe pasangannya? Udah pas. Udah pas. Ini pas sampai ubun-ubun. Ya Allah sampai Yeah, ubun-ubun ya. Sampai ubun-ubun udah pas. And what about you, Lionel? Do you think that Milan is an ideal woman that you're looking for? Yeah, I mean, I don't have an ideal woman. It's just basically on how we connect and Yeah, if yeah, we get along or not, and Yeah, if yeah, our yeah. values match, and they do. So, Okay, so basically it's about connection. Yeah, And you definitely. can connect with her. yeah, definitely. So,
Pewong. Hah? Pewong. Pewong. Milan kalau di total nih, ini yang keberapa sih, Beb? Apanya nih? Ya pecongannya. Maksudnya yang official ya? Iya, yang official. Yang lama, yang aku yang nonton- bercanda-bercanda di tempat gue kan enggak ya, Nek ya? Beda nih, jangan yang dibahas. Nah, kalau yang official aku sih ada 4. Yang official. Yang ada. kenalan ke keluarga juga 4. Nah itu yang Oh, official, oke. yang lama, yang kayak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Oke. Tapi banyak juga nggak sih yang penasaran dan nanya apakah pacar Milan adalah seorang LGBT juga? No, No. he's straight. So you're straight. Yeah. So you want to be identified as straight, right? Yeah. Okay. I don't like gay, sorry. Katanya kalian bikin tato couple ya. Arti tatonya apa sih dan di mana? Gue pengen lihat. Oh, Di mana, Beb? interesting question. Interesting question. Where Ini- did you make your tattoo? Jadi before kita mau tato tuh kan aku pengakuan dosa kan? di Melukat itu. Bukan, Oh. di Jakarta. pengakuan dosa that Pengakuan dosa to tuh aku him. maksudnya Atau I'm gimana? telling honest gitu kan. Terus abis itu kita kayak deciding untuk kayak tato yuk gitu. Nah inilah, aku tuh punya pacar yang tatoan. Jadi sebelumnya tuh ada 3. Aku nemenin selama 6 jam. Mau dia nyuruh aku tato, secinta apapun aku nggak mau. Oke. Nggak pernah mau. Karena kan aku juga mau ikut Miss International. Iya, benar-benar. Dan aku nggak boleh ada tato, ya kan? Ya, kalau Apalagi pageant-pageant kalau itu nggak perempuan, bisa nih. kalau perempuan ada tato kan maksudnya I mean like, ya maksudnya it's the art. Tapi kan kalau aku tipikal yang I love clean gitu. Iya. Nah berarti kan ini udah sacrifice banget dong. So arti tatonya adalah ini bintangnya kan Scorpion. I'm Virgo. Water sign. Okay. So we're match, right? What do you You're a think? match, yeah. I think so. Virgo, Scorpio. I think so. Yeah. I'm not a fortune teller, but I think Okay. you're a match. Yes. And then aku tato logo Scorpio in here. Okay. Tuh. Itu apa tuh bacaan? LL Lionel. Luna. Lionel. Oh, Lionel. Lionel. Oh, Lionel, and then for LL kayak L depan sama L belakang gitu kan Yes. maksudnya. Nah ini tatonya nih tuh. Kelihatan? Kan? Mau photoshoot? Beb, gue tahu ada orang bikin tato tintanya bagus banget, Beb. Nah. Tapi lu 6 bulan. Ya, oke, anyway. Oke. Topic. Sebentar, majuin dulu. Nah kalau dia, ini yang bikin aku jatuh cinta. Apa tuh? Karena dia, ini mataku yang difoto. Dan dia, Itu mata lo beneran. iya sebelumnya, oke. tapi nggak pakai eyelash ya, Bo, ya kan? Nah ini namaku, Milan. Okay. So you put that in. Why Showing why the didn't you camera, put that honey. in here too? Showing to the camera, Oh. honey. Yeah. I already have one there, that's why. Okay. It's already occupied. Yeah, correct. Oke, so itu berarti matanya Milan ya, bacanya Milan. Cocok banget. Tuh, jadi apa tuh namanya kalau orang jatuh cinta tuh apa namanya? Berjuta rasanya ya, Nek ya. Iya. Tapi kalau misal suatu saat Milan nikah sama laki-laki pilihan Milan, do you think your family will give you a blessing? Agree gitu? Untuk ke siapa? Untuk ke kamu dong, maksudnya kayak bakalan Oh, dari pihak perempuan nih? restuin nggak? Ngerestuin. Dari pihak perempuan? Dari pihak perempuan, Beb. Pasti ada ya, masih ada perbincangan lah antara itu. Oke. Masih belum ini karena kan juga kita belum tahu kan jodoh kedepannya iya, sama iya. siapa gitu, we never knows gitu. Cuman untuk saat ini ya fokus sama yang satu aja gitu. Gitu. Ya kalau emang dia serius ya we deciding to marry gitu. Tapi keluarga dari Pasti keluarga masih agree. masih ya agree aja gitu ya. Pasti. Oke. Karena kan bunda dan keluarga papa kan dan keluarga mama open mind. dari tadi kita ngomongin keluarga dari side kamu terus, dan kalau mamanya dia gimana? Coba tanya dong. What about your family? Like, do they know that you're in relationship with Milan at the moment? Yes, they do. And what was really? what was their reaction? You never told me. I did not know. You never asked. what was their reaction? Same as me. I was brought up in obviously their environment, and they have the same thinking that I do. Nothing really okay. bothers them either. So yeah. So basically keluarganya Lionel juga udah ya santai-santai aja ya, udah restuin aja mereka berdua bersama Milan gitu. Jadi ya udah, they got their blessing gitu ya kan, say from the family. But if I may know, what is your background though? Your ethnicity? So I'm half Chinese and half Mongolian.
Oh, But, Mongolian. yeah. Oh, wow, Chinese Mongolian. Pantas cakep ya nih ya. Tapi keinginan untuk menikah sama perempuan masih ada nggak, Beb? Masih dong. Hah? Masih. Maksudnya masih dalam, kalau misalkan suatu saat kita tuh pasti kan ada titik jenuh. Bukan Oke. titik jenuh, bukan apa ya, ibaratnya jelasinnya kayak pasti ada ujungnya lah kita. Tapi ntar belum ketemu Tapi gue lebih hidayah dan hikmahnya gitu. Tapi gue nanti. lebih restuin sama dia sih, Nek. Emang iya, pasti gue nikah sama dia dulu, Cong. Baru sama Pewong. Terserah Pewong itu mau terima atau enggak. Oh iya. Gitu. Pewong juga lekong ternyata, Nek. Les bong dong. Les biola ya, Nek. Nih kalau misal berjodoh sama Lionel terus menikah, terus nikah sama ceweknya gimana dong itu tadi? Mungkin di Another dimension gak sih? Di another multiverse. disatuin acara mungkin. Kenapa setting acara gitu ya, Nek? Uh-uh. Oh jadi Cuman beda gedung. Oh gitu. Jadi emang ngaco nih anak, emang otaknya. Anyway, next question. Pacar ada nggak nyuruh kamu buat operasi ya? I mean, you become a real woman. Yes. Untuk merubah sebagai perempuan pada umumnya. Emang apa sih perempuan pada umumnya ya kan? Taruh, ini paling penting. Mhm. Kebanyakan yang menerima aku itu mereka nggak suka kalau aku surgery dan potong. Oh oke. Jadi dia lebih suka yang iconic Iya and benar. different. Yes, ada gantungan kuncinya gitu ya, Nek ya. Jadi maksudnya kayak patung-patung Itali Con yang gini. Iya. Iya. I think it's kayaknya mungkin ini bakalan bagi kalian Oprascot yang nonton kayak maksudnya apa sih gitu kan? Menurut gue it's something unique gak sih? Unique and education. Educational. Ya maksudnya Tapi kan nggak itu ada kan sama sekali. deciding kan kita Iya, mau iya, mau iya. untuk mau jadi ini mau OP atau enggak kan terserah kita. Oh, gitu kan. oke. Nggak ada perubahan juga after OP juga kan. Iya bener juga ya Nia. Yeah, nothing different. Lu masih jadi Milan yang Tetap just be kocak myself, ini ya. gitu, yang selalu gila-gilaan kalau gue nyanyi. Sebelumnya Lionel tahu nggak kalau Milan ini? Do you know that she was a celebgram on social media? Had Can no you tell idea. I'm an actress? Apa? Actress. You're okay. Did you know that she was an actress before? No, I had No. no idea until a couple hours into the conversation. Ah, okay. Yeah, that's how I So found you were out. just flirting at that restaurant that Yeah. restaurant, Yes. and then, but this kind of look in Indonesia might be an actress because she's so pretty, kan? Kim So Kardashian? Gorgeous. she's a gorgeous, huh? Kim Kardashian. Kim Kardashian alike. So you, tapi kalau lo tahu nggak kalau dia itu dari Australia sebelumnya belum tahu? Lu Belum ngiranya tahu. koko nih tipe gue. Iya nih, oh Cina Indo nih gitu kan. Cindo pik ya nih. Tinggal bareng nih Jakarta gitu kan. Ih, kan jujur nih. Capek banget LDR say gitu. Ya terus pas tanya, ya masih untung masih deket ya Australia jadi masih is fine. Oke. Tapi lu mau ada rencana ke Australia nggak? Akhir bulan ini aku insya Allah ada rencana lagi urusin visa. This is your first time to Australia? Yes. Ah, fun ya Nek. Show me around. Of course. But are you gonna see his family? Of course. Oh, And you're gonna stay over at his place though? yes. Iya kan? Iya kan? Sama-sama mengenalkan. Oke, sama-sama Yeah. mengenalkan benar. Kalau lu ngajak siapa aja sendiri doang ke sana? Just by myself. Oh, you and yourself. Udah dikenalin gak sih kemana aja cowok lo selain ke keluarga? Ke teman-teman? Ya teman-teman jangan beb. Kalau Cari aku colong. only sosial media. Apalagi kan war-war. Bener. Aku sih orangnya nggak cemburuan dan maksudnya kalau aku juga publish itu kan bukan berarti yang kayak misalkan nih ada yang DM kan, siapa tuh kan ada yang kayak sok cantik terus kayak ngejelek-jelekin, aku sih nggak peduli. As long kayak ya udah itu udah berkesan gue, lo pasti juga akan kayak drop say gitu kan ya sih. Iya benar. Iya lah, maksudnya jangan melangkahi saya gitu. Ini udah bekas saya gitu ya gak sih netizen? For Lionel, who did you introduce Milan to all your friends or family? Yeah, my or- friends. They found out Jake? through well, Jake was the person I came to Bali okay, with, okay, so okay. he was there as Do you well. have any friends like Australian friends too in Bali or
all your friends are in Australia. All my friends in Australia. Oh, okay, yeah. so basically you came to Bali with all of your friends. Yeah, Ah, correct. okay, As a okay, holiday, okay. essentially. Jadi udah dikenalin juga ke teman-temannya nih. Udah official lah ya nih itu ya. Sudah. Kapan sih tanggal jadiannya? When was it? I don't know. It's funny because like in the Western world you don't have that kind of thing, right? Like Yeah. Kita sih with the dating flow day. aja sih, kayak with the flow. Okay. So when you want to celebrate your anniversary, you're just Yeah, that's why I'm This asking March. always. So you don't lu inget nggak kapan? Gue sih karena bareng dari awal ketemu sampai sekarang tuh jadi bareng terus. Jadi gue nggak tahu ngedate itu kapan. Coba tanya dia deh. Tapi the first time you met in Restoran? that restaurant, iya, tanggal berapa? Itu tanggal What date was that? I Last forgot. time, Yeah. last time I came here, I don't really Yeah, kita remember. nggak It was a ingat. while ago The month, now. the month. mungkin awal-awal February. Awal February. Oh, so this February. Okay. Let's say it's February 14. Yes. I'm the one who's going to yang mendepak itu ya, yang mendapuk itu ya. Yeah. Tanggal 14 Februari Valentine's Day dia Valentine's jadian. Day. Oke, bagian tubuh mana yang paling kalian suka dari pasangan? Gue juga nggak Which enak part? nih. Yes, which part of body that you like from Milan, and Milan, which part of body that you like from Lionel? You first. Body. Yeah, Like part all of my- body, all like the eyes, Oh, Bottom to the top ya. dari atas sampai jangan, dari atas sampai bawah dong. nih. Dari atas sampai From bawah the bahasa. hair, huh? Bottom to the top, bukan ya? From hair, from Yeah, top to bottom. From hair until like everything. But the smile is The smile. is the number one Ah, thing. okay. Yeah, she's got a gorgeous smile. Oke, kalau lo Bet, See? kalau lo apa yang lo suka dari Lionel? What do you like from Lionel? kasih tau gak sih? Yang mana yang jangan yang ketutup Beb? Yang ketutup kayaknya semua orang juga Bukan. suka. Soalnya ini kena tulang apa? Tulang ekor cong. Itu yang gue suka. Itu. Oh. Selain itu deh, maksudnya dari face feature-nya apa yang lo suka? Cakep. Ya cakep kan pasti karena because Ya, of the tangan. eye. Aku suka tangannya. Oh, suka Dan tangan. tinggi. Aku suka cowok tinggi. How tall are you? 5'11", so 180. What is it in centimeters. centimeters? 180. Oh, tall ya nih. Ya, makanya itu kena tulang ekor, cong. Kena tulang ekor ya nih. Sakinah nih. Enggak sih, kalau duduk aja. Iya kan, lebih enak. misal nih kalau waktu bisa diulang ya. Apa yang mau Milan ulang untuk putar waktu? Bisa membahagiakan mama dan papa, tapi kan papa udah nggak ada. Yeah. Jadi ya sekarang mama aja lebih fokus ke keluarga. Oke. Tapi mamanya lagi sakit kan ya, kita doain Bener. moga-moga cepat sembuh. Vertigo, gue juga punya Yeah. vertigo nih ya, Bener. rasanya nggak endul. Get well, son. Get well soon, mamanya Milan. Apa sih titik terberat dalam hidup kamu, Say? Kasus narkoba sama kasus yang pernah keluarga juga, maksudnya kayak berantem sama bunda dulu kan pernah ribut kan. Nah itu gimana caranya lu kayak oke kan pasti kalau masalah kasus itu kan we cannot escape from that case kan. Ya. Jadi how do you deal with it? How do you cope yourself with it? Solutionnya sih adalah sabar. Terus juga maksudnya itu kan pelajaran hidup Yes. yang paling berarti buat aku. Dan aku juga orangnya tipikal yang kayak ya udah ini teguran dari Tuhan gitu. Oke. Dan aku accept that gitu. Dan Oke. aku terima apapun itu. Cuman dari situlah aku belajar dan bisa lebih mengenal orang-orang sekitar. Jadi lu belajar tentang circle friendship Yes. kayak gitu-gitu ya. Oke. Kalau down gitu, pernah nggak sih lo ngerasa down pertama? Terus ketika down lu ngapain gitu? Dan kebetulan aku kena mental healthness kan, Yeah, mental yeah, issue mental gitu. issue. Dan What did you get? Depression atau? depression and anxiety. Oke. Terus. Karena traumatic kan, Yeah. traumatic karena kan ketangkep dijebak itu kan maksudnya ya we never knows kan Yeah. gitu. Kita nggak pernah tahu musibah kapan terjadi dan sama siapa kan nggak pernah tahu. Dan itu menurut aku tuh sangat di umur aku yang waktu itu 20 tahun. Yeah. Itu masih lumayan Muda ya nih. kecil banget dan Masih labil itu lah ya.
masalah yang dimana orang yang umur 30 pun juga belum bisa menerima gitu lah. Oke, iya. Benar gak sih? Benar. Dan itu di umur aku bisa menerima masalah terbesar itu dan satu Indonesia, dan itu hal memalukan. Apa yang lo Gitu. pelajarin dari waktu itu, dari both of that cases? Kayak ya itu kan yang Snapchat, terus udah gitu the drugs case itu apa yang lo pelajari dari situ gitu? Yang aku pelajari adalah lebih menjauhkan teman-teman yang sekarang mendekati karena sesuatu. Oke. Lebih untuk lebih baik gak usah ada teman, just say hi, udah selesai. Oke. Jadi lu sekarang lebih milah-milah teman gitu ya? Yes. Dan aku lebih suka hidup sendiri sekarang. Kecuali kalau misalkan aku pergi kemana, aku bawa tim aku freelance, Iya. baru bisa. Itu kan buat gitu. kerjaan juga kan. Karena nggak mau untuk orang tahu kehidupan aku sehari-hari kayak gimana. Cukup keluarga aku yang tahu sekarang. Benar, cakep. Jadi emang Dewasa ya ngomongnya. Dewasa banget loh. Lu berapa sih? 24. 24 udah sedewasa ini. Gue 24 belum sih, Nek. Masih baru hal-hal bodoh. Nah, Milan kan walau begini tetap berusaha menghasilkan prestasi kan. Kayak lo masih ikut Miss Queen International, and then you find a good boyfriend. Nah, gimana sih awalnya mulai bisa ikutan Miss Queen International itu? Nah, awalnya tuh emang aku suka pageant lovers kan. Ya. And then Kayak main gunting batu kertas ya, say. Gitu. Dan aku seneng banget kalau misalkan kayak karena emang jiwanya pewong ya, karena jiwanya tuh kayak as a queen, jadi kayak pengen ikut-ikut, kok cantik ya gitu. Dan akhirnya ada salah satu untuk kaum trans, and then ikut di Bali, dan Kak Gaby itu Gaby Vesta. Ya, Gaby Vesta nyuruh aku datang untuk audisi gitu. Dan kamu keterima. Dan aku keterima dan I'm the winner. Oke. Terus udah gitu kapan nanti kalau ada dikirim ke Ya, untuk yang Miss International Queen-nya ini Juni tanggal 14 aku karantina. 14 Berangkat, Juni. 24-nya itu preliminary and final. Oke. Persiapannya udah apa aja tuh, Beb? Kalau boleh Persiapannya masih rahasia, tapi alhamdulillah untuk diet udah. Ini aku lagi coba untuk less makan karbo. Iya. Tapi padahal tadi makan Hokben ya dikasih ya. Lu harusnya minta dong ini apa namanya, kasih tahu lu maunya makan apa gitu. Rider say. Terus juga maksudnya untuk public speaking, untuk kayak catwalk. Itu aja sih paling. Susah nggak sih kalau kan lu bukan awalnya you're an actress tapi kan bukan a beauty pageant And bukan queen, modeling juga. dan bukan model juga. Susah nggak sih kayak lu belajar jalan itu, lu mesti diet yang biasanya nggak pernah diet misalkan. Itu susah banget menurut aku. Karena apa? Kita harus membawa jalan pakai gaun. Itu harus cantik. Iya. Dan dengan aura kita. Kalau kamu nggak bisa bawa auranya, misalkan contoh udah pakai bajunya bagus nih, auranya jelek, ya udah nothing. Oke, itu yang aku pelajarin. Ada mentornya lah. Ada mentornya. Dari Kak Ivan Gunawan. Kak Igun. Kak Igun. Pasti udah jauh nih. Top 5 masuk lah ya. Amin. Ini balik lagi ke kalian berdua ya. Ada rencana akan lanjut ke pernikahan gak sih sama pasangan yang sekarang? Tapi kan di Indonesia nih masih jadi hal yang tabu kan. Nah, itu gimana nih menurut Milan? Kalau menurut aku keseriusan aku sama dia itu dilihat dari ya aku berdua dulu. Untuk mungkin kalau misalnya kayak kita ngomong keluar, mau ini mau itu, ntar orang nggak jadi malu, ya kan ya? Kita lebih baik kayak kita ngobrolin, ntar baru nunjukin nih perlahan satu posting. Tapi kalau menurut aku sih bakal nikah gitu kalau dia serius ya. Cuman kalau misalkan pokoknya dia Indian tujuan goal lo adalah untuk marriage ya. Oke. Terus habis itu ya kalau misalkan masih tabu ya mungkin aku nikah di luar, karena kan di negara kita juga belum bisa diterima kan. Iya betul. If the time is right ya. When do you think you will propose her? If the time is right. Yeah, I think you're spot on. When the time is right. I'm not sure at the moment, but but at the moment right now you just want to enjoy being together with her as your partner. Go with the flow. Oke. Go with the flow aja jadinya ya saya. Jawaban aku juga let me think first too.
Oh, ya independent woman ya. Nah, Milan dan pacar kan ini beda kewarganegaraan. Both of you are from a different country kan, different citizenship different juga. culture too. Different culture juga. Milan yang pindah ini kalau ketika somehow if you want to cohabitate together or you want to get married together, who's going to follow each other? You I follow the to husband. you come to Australia Yes. or Lionel to Indonesia? What do you think? I think it depends, but pasti yang istri yang harus Istri. Iya. diikut suami dong nih, Iya, nggak bener-bener. bisa. What about you, Lionel? Do you think living in Bali maybe like let's live in Bali for living together or married? I mean, I love the culture here. It's definitely one of the best things about this place. But I've never really thought about it. So yeah. And do you work too or you're just Yeah. okay, so yeah. Better ikut suami ini ya. Yeah, Yeah. I follow the rules. Not my husband. Yeah. Coba dong saling ungkapin sayang satu sama lain, saling tatap dan pegangan tangan and saying saying whatever you want to Anything. say, like Uh-huh. show some jangan affection ya, show some love lah gitu to Okay. the opera squad. Okay, I'm first ya. Yes. Okay. Honey. Okay. Yeah. You. Do you have any message or do you want to say something to Milan for or just Like example, me, Yeah. I call you like honey. yeah. Come Or on. do you have something to say to Milan at the moment right now? Just take a look at her eyes, her beautiful eyes, and say it to And her lips. lips. Ya, jangan nih, ntar di cut juga. Gue tahu opera. Definitely. Basically, just thank you for coming into my life. Lu pasti pada baper kan opera squad kan? Gue juga. Taruh. Ini peong-peong di rumah nggak bunuh diri kan? Iya, kayaknya pewong enggak nih, war iya. Lu udah banyak nggak sih kayak kan when you go public gitu. Ketika lo go public ada juga nggak sih temen lo yang kayak yang nyinyir lah nek gitu. Pasti ada yang kayak ini mah cuman sebulan 2 bulan, terus kayak ini cuman ya lah konten. Ini cuman mau viral, cuma mau naikin nama. But no. Dia malah justru yang kayak dapat kayak banyak kayak ini, followers. tapi dia nggak peduli. Itu yang aku suka. Dan dia nggak pernah replying siapapun kita. Karena udah ada punya lo rules-nya. ya, Nek. Oke, ya Allah. Nih terakhir apa yang mau disampaikan buat netizen yang julid? Tadi kan teman-teman lo yang julid. Kalau netizen yang julid gimana lo bilang? Nggak tahu ya nih, gimana cara bilangnya ya nih? Kebetulan sih kalau misalkan ada yang julid kayak ngata-ngatain aku kayak apapun sih aku lebih nggak peduli ya gitu. Maksudnya gini, lebih baik kalian dibandingkan mengomentari orang mempercantik diri aja sih, gitu. Itu aja sih. Mempercantik memperbaiki hati lo kalian. Memperbaiki hati. Jangan gitu. iri-iri lah say. Jangan iri-iri. Sirsak. Karena Tuhan gak suka orang yang sombong dan iri. Betul. Itulah kunci kesuksesan. Right. For Benar Lionel- teman-teman? Yeah. For Lionel, do you know that there are she's a celebgram. There's a lot of hate comments or like a negative comments that was sent to her, right? Do you have any message for them who sent like negative comments to her? I think they're just jealous. They're just jealous. Yeah, they're just Yeah, I jealous, think and so too. words don't really affect her, so she's strong, and it doesn't make a difference. Dengerin ya, pacarnya aja udah bilang dia tuh strong, percuma lu julit-julitin ya nggak sih Nek? Betul. Karena kita sama-sama strong. Yeah, also both of you are strong. Ya, gue kan person. cewek Amazonian. Oh, cewek Brazil ya Nek ya. Oh, ya Allah. Well, ini udah makin ngaco ngomong sama Desen ya. Well, thank you so much Milan Thank you and so Lionel udah much, mau datang too. ke podcast Versus. Langgeng-langgeng hubungannya say. Amin. Dan jangan lupa Doain ya undang- netizen. Iya, Ya. dan pastinya lo kalau mamanya kewong nyenyong. Benar, tapi Yeah. sponsor ya. Iya deh. Tapi lu bawa gua ke Australia. Aku cuman di Bali mungkin. Oh ya udah. nggak 25 apa-apa. orang aja. Ya udah ke Bali gue deh, nggak Kayak apa-apa. Patricia Go. Kak Patricia. Well, Opera Squad, thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.